Yes. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Narito po kami ngayon. Dito sa Kabuyaw. Ano? Nagbababa ng items para masabing kompleto ang aming binababa. Ito ay Birasa Unilever. Ayan ang ating order. Tayo ay umorder sa online. And then ito na nga at dumating na ngayong Friday. Umorder tayo is Tuesday. So, Tuesday ba yun? Oo nga, Tuesday. And then, ayan. Friday yung deliver niya. So, may araw sila ng deliver. Natanggal na yung iyong panlaban sa araw. Okay ma'am, laban na to. Laban na. Dito taas ma'am. Sige, sa taas. Dab. Nourishing oil. O, dab. Gold best. Dose po ma'am. Kompleto Ricardo, may magic sa may bitchin. Tayo. Oo, utang. Ayun, nakita na ni ma'am sa personal si Ruben Padilla. Go. Sige. Barat. Nasaan na tayo? Patatay ma'am, dab. Dab. Dab ma'am, 12. Oh. Tapas na po yan. Oh. Cream silk, straight sa hair fall, tig 12. Keratin ba? Keratin straight, Oh. 24 ma'am. Yeah. Next. I-check mo kami butas ha. Lami butas yan ma'am. 24. Lami bulkasin. Best, 24 yan. 24. Damage ma'am, keratin. Oh. 24 pieces. Tapos riban, 12. Riban, 12. Apat na klase ng sunset. Apat na klase ma'am. 12, saka 24 yung perfect. Perfect! Next. Tapos na tayo. Bar. Bar. Dab, Ano ba? dab blue, dalawa. Dalawa ma'am, 360. Tatlong klaseng 120 ma'am, tita tatlo. Tawas, purple, calamansi. Okay. Anti-back base. 12. Saka cherry white. Sige. Ilang klase yan? Tatlo? Saka rose price ma'am, 12. Wala dyan. Walang purple? Rose price. Wala purple. Kulang yan. Kulang. May kulang kami. Purple blossom. Blooms pala. Okay. FP. 50 ma'am. 2, Anim. 4, 6 ma'am. Next. Tapos blossom, 24. 24 ma'am. Yeah. Blossom freeze. 12. Blossom ma'am. Yeah. 12. Anim 69 blossom. Anin na 69 na blossom ma'am. Yeah. Tapos black. Lap 12, 69. Yeah. Siya na powder dry. 24. High school 12. Shower 12. Next. Walang high school ba? High school? Wala. Walang high school. Ano yan? Shower. Kasi lang kulang. Passion. Balik. Sige, mamaya. Yung dalawang direction na. Quantum sa high school ma'am na 25 ml. Okay, dalawa. Tapos crab. Crabbing corn. Anim. 2, 4, plus 2, 12, 6. Beef. 12. 12 baka ma'am. Anim. Gata. Ginatang gulay ma'am. Sige. Saka yung ano, tagdan. Sinigang. Purple, saka passion. Kulang. Yun. Okay guys, natapos na kami ngayon. So, sa iba naman kami. Thank you. Ingat. Sabi mo na eh. Tapos 12. Okay. Nagkuha ng isang lito. Followers ni ma'am eh. Followers tayo ni ma'am. Magkano yun? 3354. Wala bang bili ng junk coins? 3-3. 54 ma'am. Yan ko yan sa mga Nag-vlog ka rin minsan ma'am? 3-3. Wala kayo ng followers niyo ma'am. Laki na. Maliit pa lang. Kailangan bigyan niyo ma'am. Mga 5,000 na. Ang alin? Ano? 3354. Follow niyo ako. Sige ma'am. Ano pangalan niyo ma'am? Ito to, Jenny Rose Hernandez Ilang. General Hernandez. Search mo. Para... Ma'am eh. Mamaya pagdating sa bahay, nandun sa kong